Excalibur gondola. Nakuha na tag-ticket eh. Hapunan ka. Manakay tana. Di, mauna niya mong sakyan. Nakay may anak. Sa dengan anak tang? Gondola. Gondola. Okay, gondola. Sakay. Hello, Whistler. Kasi makikita tag-bear. Asang beer ano? Dahil sa umbos. Kasi lakaw na si. Nilad mo lakaw na rin. Uro na ng tapok. Ano, ay sud, oh. May now ka ay off-season. Ano Sila yun, doon ang pikas na mountain. So, Blackcomb lang tayo. Sa Squamish, inani ko lang taas. Pero kanita ko, mga nga mountain. Ako juga. See, look at that. Oh my God. That's Whistler. Hala. It's beautiful. Wow. Hey, you. We're in the top of the mountain. Turn around. Turn around. Ooh. Aray lang. Oops. Sige na lang bibiro ni Bino. Wala lang ito'y sulod doon sa. Why? Off-season lagi. Sayang lagi. Kita ka to sa suspension bridge. At to sa other side. May kadilik ko ano, kuya ba? Asa na lang? Hala, nag-snow. Dunggan ang kuan. Wala, bungol man yung usa ng dunggan. Mukuan na kay tung sa kataas na. Sa elevation, no? Elevation. Ang kubo. Lagi turista diri. Hala, uy. Exclusive May naato na dyan eh. May na special. Kita radyo diri. May kinakakuan pa ka sa snow. Wow. Wow na siya. Kali. Tanawa, ang langit ug ang kuwan wala na nag-abot. Venus, wow. Sa mga balay, you can see the houses at the bottom. Ala, We're top of the world. oh like Top may of the dream very at the top top of the of the world. mountain or the top of the world. Hala na may daan diri sa baba. Tala. Anha na sila din. Ang sama na sila na din. Mga maintenance. Oh my God. Halatang, uy, gabi nung ice diri no? Hala, uy. Secret. Oh my God. Hala, ang langit ba? Murag kabuto na lang. Top of the world ni Angan nga ri. Mo ba? Amo na akong gusto, top of the world. Tarawa, that's the Whistler Mountain. Asa? This mountain divided into two. This is we are in Blackcomb Mountain. Ah? And the other side, that's a Whistler Mountain. Hala no? And then